Mga players, narito na naman ang labas ng STL para sa oras na ito, 3 p.m. June 26, 2026, Friday. At ang labas natin para sa Bukidnon, 4-0-0, Jensa, 1-7-2, Sarangani, 0-5-0, Surigao del Sur, 1-0-8, Defolog, 998, South Cotabato, 223, Agusan del Sur, 226, Lana del Sur, 258, Lana del Norte, 911, Lapu-Lapu City, 949, Mandawi City, 900, Cebu City, 633, Province of Cebu, 524, Bohol, 369, Negros Oriental, 998, Negros Occidental, 1824. Tignan na lang sa comment section yung result para sa Luzon.